ወደ ዓለም ገና የመጀመሪያው ፎቅን ተከትሎ በሀብታም ከተሰሩት ውስጥ የአቶ አስታጥቄ ቤት ነው የመጣሁት። ይሄ በጣም የሚገርም ድንቅ ፎቅ ነው አቶ አስታጥቄ የሰሩት። እስቲ የመጣሁት መሰረት ቀናአ ጋር ነው የመጣሁት። መሰረት ቀናአን ፈልጊያታለሁ። እስቲ ያገኛት ከሆነ እንግዲህ እንጠይቃታለሁ። በእርግጥ አዘጋጅቻታለሁ ቀደም ብዬ ስትቀረጽ። መሰረት አከሞልት ነጉማ ጅርታ akkam jiruun baga ayyaana keessa obboleewwan keetii fi obboleettiiwwan kee Sameen Ameerikaadhaa birrii 1,500 baga ayyaana geesse jedhanii si gaafachaa jiru. Eebbisuu dandeessa eebbisi. Waan isaanii haa tolu jiraatanii dibannaa xeenaa isaanii haa kennu. Amiin. Uffaanni kan iddootti fuudhanis iddoo kana naa kennan isaanii haa kennuuf. Amiin. Bakka jiraatanii dibee xeenaa kennu biddeen isaanii haa guddatu. Amiin. Kan naa kennan kan fuudhanii ilmoo warra rakkataadhaaf kan rakkateef beela dheebuu bulchan waaqayyoon inni fannoo isaatti fannifameen biddeen isaanii haa baasu. Amiin. Masaat abbaan manaa kee raayyaa keessa jiramuti? Raayyaa biyyaa keessa ture. Rukutamee dhufe? Rukutamee dhufe. Amma qaama miidhamaadhaan bira jira. Boordii hin arganne? Boordii baay'ee ture. Goosh isa xinnoos taatu hin argata garuu baay'ee mutee hojii hojjechuu hin danda'u bakka qaamni deema. Ati immoo amma seeftineetii keessa hojjechaa jirtas balfa xaragaa jirta? Hojjechaa jira seeftineetii keessa. Goosh baga argate hojii kanas hojii baay'ee barbaadda tanaan mee amma hojii biraa uummadhee odoo qarshii argadhee onnan hojjedha kan jettu mee hojii akkamii qarshii ammamii kan barbaaddaati? Maal yaada qabda? Karoora kennee nutti himi. Karoora nan hojjechuu barbaada. Birrii argadhe waan akka biddeenaa akka kana suuqima waan adda addaa daakuu adda addaa hojjedhee fiilawwooti qayyaruun barbaada gara fuulduraatti. Shakka qarshii ammamii barbaadamee odoo si argatte kan kennuu barbaadan kennuu kan barbaadan qarshii ammamii barbaadamee ይቅርታ jechuun amma toona nagada tokko ammatti nagadadha jedhe tirfaamaa ta'uudhaaf amma fakkeenyaaf kuma 10 ammattoo ta'aate kuma 10 odoon argadhe kuma 10 argadhe tirfaamaa kootiin hojjechaa galabbata bu'aa koo immoo sakandii godhe ishee ካራ ኦብጂጂራና ጎዳ የነሳ እሺ መሰረት እንግዲህ ክብራትና ክብራን አፋን አማሪፋቲን ዱበቹስ እንደንደሳ ባይናና አማሪፋስ ከንቤ ከወን ጅሮ ሆኖ ኦሩንፈ ከንዲቦፍ እስከ 10,000 ብር ባገኝ የመስራት የምፈልገው ንግድ መስራትና በሱ በትርፉ ደግሞ ያገላበጥኩ መኖር ይችላል። 10,000 ብር ስራ ይሰራል አሁን እሺ ባላይ ነው እንጂ በትንሹ ብዬ ነው 10 በትንሹ ብለሽ ነው። እዚህ ኪራይ ነው የምትከራዩ ነው የምትኖሩት አይደል? ተከራይታችሁ ነው የምትኖሩት። እንግዲህ ክብራትና ክብራን መሰረት እንዲህ አይነት ሐሳብ አቀርባለች። ማገዝ የምትፈልጉ አግዙ። እንዳልኳችሁ ቀደም ሲል እኔ በተደጋጋሚ ጊዜ ገዛ ላይ ከያዝኳቸው ሰዎች ውስጥ አንዷ ናት። ምክንያቱም በትጋት ውስጥና በጥረት ውስጥ ያንንም ይሄንንም ስለምትሞክር ነው። የሚሞክሩትን በስራ ላይ ያሉትን ሰዎች ነው የምናግዘው። አሳ አጥምደን ሳይሆን የምንሰጣቸው አሳ እንዲያጠምዱ መንገድ የሚሆናቸውን ደግሞ አጋጣሚ በወደፊቱ ጊዜ እንመሰርታለን ስላለ ሰሜን አሜሪካ ወንድሞቻችን በእርግጠኝነት ስማቸውና ታሪካቸውን ከፍ ከሚያደርጉ ሰዎች ውስጥ አንዷ መሰረት ቀናአ ናት። መልካም በዓል ብለናል መሰረት። መልካም በዓል። እሺ መልካም በዓል። እግዚአብሔር ይስጥ። አሜን። እግዚአብሔር ጤናና ዕድሜ ይስጣቸው። እግዚአብሔር ጤናና ዕድሜ ይስጣቸው። ልጅሽ ነው እንዴ? ልጅሽ አይደለም። እሺ የሉሊት ልጅ ነው ይሄ። ለሉሊት ማመስገን ትችላለህ? ለእናትህ ትችላለህ? ትፈልጋለህ? እስቲ አመስግንላት። የሉሊት ልጅ ታመሰግንላታለህ? እሷም አንዷ ታጋሽ ናት፣ ጎበዝ እናት ናት። እሺ የገባሽ ነው አይደል? እሺ አንተ የማርያም ተማሪ ነህ? ኦኬ ስንት ያክል ደረስክ? 5 ጎበዝ። እናትን እያገዝካት ነው ስራ። በጣም ጎበዝ እናት ናት አንተ። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እናንተ ደግሞ እናግዛለን ጠንካሮች። እሺ በሉ መልካም። እሺ ወራቡ ዲሴ ኩኖ በቃ ዲሴ